Now, when we say envy, this is a grudging admiration. So, dili na basta-basta dahil natay admiration. Yes, we do admire people. Amen? And it's not bad to admire people. I do admire people. Lately, I admire a millionaire na naikhandok sa Diyos. I told him, I'm happy for you. You have a million car, you have a million property, and you have a million business. That's good for you. I'm happy for you. I wish you well. And I pray that the Lord will give you good health and protection because I want you to live longer. You know why? Because He has the right motive. And what is His motive? To be a channel of blessing. But there's a problem here. In the scripture, in the book of Proverbs chapter 27 verse 4, wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Kinsa ba'y makabarog, baklok ani? Because human as we are, human nature tells us na dali lang yung maibog. Right? Maibog ta sa posisyon sa usa ka tao. Maibog ta sa kabtangan. Pwede po ta maibog siyang talento. And the more naging famous siya, the more na siya nag-adunahan, nagasakit na nga itong kasing-kasing. Why? Because we have that private envy. Kanang bitaw, gi-desire nato, nga usay naa kaniya, ma-possessed po nato. And there is a grudge within us. And that's a sin. Sala nas tubangan sa Diyos. That's why in sa Proverbs 27 again, ang wrath is cruel. Grabe ang kasugod is likened to a water na once kini mo dala og flood. Devastating siya kayo. Pero ang flood will end. But ingon sa Bible, who can stand envy? Kaya ang envy ay kini takok sa atong kinasuran. Dili sa basta-basta mawala. And the more may mong effect ni, dili na siya magdugay, mumutog yun di. And you cannot tell what it's gonna do to you. Kung ang madaot dahil ikaw. Dili ang taong atong gikainggitan. Importante yung masabtan nato. Kung unsa ba'y kahimuan ani, o unsa atong buhaton para ma-overcome nato. Last time we talked about on how to avoid envy. Nasabtan nato that it contrives to do us hurt. The more that you plan to hurt others, the more nakitang masakitan. In Proverbs 6:34, the Bible says, for jealousy is the rage of a man. Bantayan nato ning pagkainggit. Kay samot di ay ita masuko o samot ta madaot. Why we should avoid? Because it will continue to cause trouble for a long time. Mudugay din siya, munang kita, the more na nagtanaw sa uban silang paglambo, it might be their wealth, it might be their fame, it might be also their importance. Makita na ito ako kagalingon, samot pag-ideita, di katulog. Ito, in Deuteronomy 5:21, neither shalt thou desire the neighbor's wife, neither shalt thou covet the neighbor's house, and so on and so forth. Walay katapusan na pagkainggit. Not only that, it brings disorder and every evil deed. You know, if you're looking around us, watching the news, what's happening around us, kaingon kita, dili lang ni basta-basta na gitawag natong pagpangita sa hustisya, kundi naadi ay kainggit. Do you know that jealousy or envy is inseparable with greed? That's why we need to pray for our governmental leaders. I-pray natin sila. Why? Because human nature tells us that it's good to be wealthy, to be powerful. And that is what we call greed. The Bible says, James 3:16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Nung makita natin, grabe ang confusion na ay makalibog. O sometimes mabutahan na ta sa ginawang na dautan. Nagiging norm ng dautan. Naging kalos ng tao. Ay nasabtan na dautan na dahil yung palibot. Why?
naay grudge sa atong kasing-kasing. And this is something that we need to avoid. You know, the book of Proverbs has a lot to say concerning envy. But God has given us wisdom. You know, God has an antidote to this. God has given us wisdom in order for us to fight against envy. You know, ang book of Proverbs is an accumulated wisdom of men. Muna yung mga tao sa una nagkinabuhi, o yun sa kabuton sa Diyos, o kini sila naghatag nato kaalam. This is not theology. Proverbs are all probabilities. Dili sa promises, pero ang ilang katuduanan makita nato mahangtod karon, very practical and effective. Makita nato ang kinabuhi nga effective sa book of Proverbs. O masabtan nato mga igsuon nga this is the wisdom that was given to men kung sa diin in all aspects of life, holistically. Gitutuan ta kung paano magkinabuhi. Magkinabuhi na mataro nga naay kaalam. Why? In Proverbs 9 verse 10, the foundation of wisdom is to know who God is and live to please Him. Kita Kristohanon, we should not forget kung unsa ta, kinsa ta, o para unsa ta. Kita giluwas tayo sa Diyos para makilala nato o kinsa pagid siya o malipay nato siya sa atong kinabuhi. Masabtan nato ang book of Proverbs. It means a lot of parallelism. 2 lines, makita nato dinhi, there is a cruel and outrageous man, but who can stand envy? Sometimes there is a contrast. Makita nato dinhi nga naa ay treasures na atong mag-gain kung sa diin ang righteousness mao ang muhari, dili ang wickedness kawag ni prophet. Pero kita maanak sa Dios, mudugay ta sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kaalam gihatag niya. Proverbs chapter 3. It talks about wisdom. The Bible says here in verse 15, wisdom is more precious than rubies or any precious stones. And all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Siguro karon itong una-una, sa bahay mas malindot sa kaptangan din sa kalibutan. Usay, maibog pangulta, makita to sa mga tao nga siya nag-flourish. Usay, matintag utang, magkaya kong tautan po para paspas kong kumulambo. But the Bible says, those who haste to get rich will not go unpunished. Sakit pa man ang dugo, may mga Kristohanon na nag-suffer. Not because of the gospel, not because of the righteous things that we have done, but because of envy. Munang nilublog kanila greed. Aspas kayo sa pagkadato ang pagpaningkamot, pero ang padulngan kalaglagan. You know, we Christians, though we have this Holy Spirit inside of us, but still there is a constant struggle. There is always a battle between good and bad, the spiritual nature and human nature. And our minds are our battlefields. Dili sa una, nag-aaway kanunay kung sa tama o dili na itong bagay noon. And it's up to you to decide because God has given you free will. And God has given us wisdom. Paano mag-decide so that our decisions and actions will result into what? A loving outcome. Sakto nga resulta. And we praise God because we have this manual of life. Nagipakita daan sa Ginoon how to live. Yes, of course. From now and then, makakita ka sa mga butang because of our senses. Muato sa itong una-una, makaimunta, ninduta na, oy! Pero mo sa Bible, ayaw yung patintan. Mga dautan, mga biluhatan, dili na angay nato, ikatintan. Kaya nga naman, ang balos ana day kalaglagan. Importante nga masabta nato mga igsoon na kining gitawag natong envy nagsugod pa ni sa Yawa. Ang Yawa gusto sa maging Diyos. O tungod sa iyang pangandoy niya na giapil niyang katauhan, gitintal niya o ang tao nakasala o ang kamatayon ni abot. Munang kita ipanganak ta sa dinautan na kiniya. John 8:44, the Bible says, for you are your father, the devil. Ang nakakanunay sa mong heart is lust, kaibog, kasuko.
pamakap. And Christians, we must be aware of this. Importante nga mabantayan nato ni. Kaya nga naman, muling makadaot ka nato. Kining atong kasuko, lumalabay rin yun din. Pero magbantay po ta sa atong kasuko, kay basi ang kasuko nato niya ay gihugutan. Basi na tay hatred. When Herod, when he was so furious, ipapatay niya ang mga Israelites, not only hard bondage, but also gi-order niya ang mga men at children na patyon o lumsan. Si Herod, iyang ipapatay ang mga babies dito sa Bethlehem, huruta. Grabe din yung kasuko, especially kung giiwanan sa Greek. Herod has implied that there will be a Messiah that is greater than him. Unang bantayan nato mga igsoon, because being a jealous person, we are what? Killing ourselves. We are in a worst state. Dili ni siya mo end quickly. Instead, mo padayon ni siya hangtod nga naakay kasuko sa imong isig katao o kaibog magpadayon bili siya. How to overcome envy? Nga po ta diya sa pulong sa Dios. Tindaghanag yun katuduanan sa Biblia na kung saan nato ni siya i-combat. Walay maayong lapay din kahingol kang ako maayog yun. Kaya nga naman, the more na ikaw nagadoon sa Diyos, nagatubo ka, gadagko po rin mong tentasyon. Right? When Joseph wanted to praise God, he was in Potiphar's house, grabe po lang iyang temptation. Temptation is common. While Joseph wants to please his father, ang iyang mga isuon, nainggit na selos. Si Jesus Christ, he wanted to be a healer, a miracle worker. He wanted to give hope to people, but the Jews wanted to kill him because of envy. Hindi nato na pwede sa likway. And how to combat that in that particular chapter also. Proverbs tells us in verse 7, the full soul loateth a honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Ang tao nga gutom maski unsa naadya sa lamisa nga makaunting lamia gyud na. Especially kung di kaya ta hinaon sa mga lamig na pagkaon. Pero ingon sa Biblia, kining mga dato o dagang pagkaon, di kini sila ka-appreciate sa mga butang diyang ginagmay nga naman, puno naman sila. The first thing on how to combat envy, according to Proverbs chapter 27, is that we must know that some of those with many possessions do not find contentment. Usahay gusto natin ilang possessions, that is envy. Gusto ko na tumangko ng ilahang butang. Pero sa kamaturan di ay, kining atong pagkahinakog, wak di ay katapusan. That's why Paul said, for godliness with contentment is great gain. I know to be abased and I know how to be abound. Kabalo ko sa magutom, kabalo ko sa mabusog, pero sa tingin, whatsoever state I am, I learn to be content. Christians, we must understand what contentment means. It's opposite sa ito na itong complacent. So sometimes na-asay synonymous sa ilang ito itong function, pero may muntag complacent, lahi po nang kita magtinaula na magpaabot ng tagawa ng trabaho. Contentment means there is something to improve in yourself. Pero kung usay resulta niya, you are happy. But those people, mas hinaan ang tanan sila because they have this discontentment. Na walay godliness, they are still unhappy. And we must know that some of those with many positions, paningkamot pag yun sa mas labaw, hindi ang not happy. Kita mga Kristohanan, nagbantay tanyana, kaya naman, sa atong gayang adda-adda pag kinabot ni si Yuta, maka-encounter kita sa klase ng mga tentasyon. O isa anang mainggit ta sa wealth, sa position, maski siyang fame, maski sa power, maski sa values and importance, we must be on guard with that. Kaya naman, di ay ni katapusan.
Ito sa atong panimalay, hilig daw sa'yo mag-hoard, no? Kasi na lang. Kung dili ta tanan diri, exempted. The other day, nalito ko sa Malungon. Ibara ko sa pulis. Pagabot galing Malungon, babantay gito na. Kasi siyempre ako, gagaw, dati mayor, ang ako pagkamakon, karon mayor. So, ginaprotektahan ko na ako ang integridad. Licensor, rehistro, CR, OR, yatag na ako. Sabi na, may pastor. ID. Oh. Sir, hindi mo siya rehistro, sir. 3 days na lang ni bago expire. Ha? Mo ba? Ay, hindi mo ulit na mo ba? Uyawan ko kay base expire na eh. Diba? Kung basa-basa kay bago man, no? Bago man pinalit. I realize, pagkaghan kaya kakabtangan o plate numbers, hindi mo din na tanan-tanan, no? Dali ma-memorize. Kung gagagabtangan, daghang kag-maintain. Gagagabtangan, daghang kag-trabahoon. Daghang kag-galaspuhan. Kung usahay kita ba, mga sa mga naay mga kabtangan, mahingit kita, tinuod, pero yun yan na, God is not responsibilidad. My God wants us. If you want to be happy, make your life simply. Ginakanulay mo na sa gano'n nga, kung sa'yo pasabot, anak. Kay di ay, mas kinunsa nga butang ihatag sa Diyos, kung imo di ng lasapon ni enjoy, malimpayon ka. Mas kitaghan mo ng sunan niya sa inyong labisa, kung sige mong away, sige mong lalis, huwag kaya po na ikalipay. Tama? Pero kung sa butang diha, nagikan sa legal, na trabaho, gihaguan, ipasinutan, tapos sa istorya mo, why mga cellphones? You are happy, eating and chatting. Muna mo sa Bible, salamat yung Ginoo sa butang na akong naangkon karon. Kaya nga naman, ikaw ang Diyos na faithful na nag-provide nini. Later on, we will learn more of that. Nadahining tao. Nature dahil sa tao, may pagkakong. Dumatong ginato na. Nga naman, naapamanta sa lawas, nga masaypon, makasayop pamanta. Kasi nagununa ta kay Kristo hangon ta, dili ta pro nini. Kitang tanan, why ikaw agpakapilde? Why am I exempted? Why am I exempted, ani? You know, when I talk to that man, that millionaire, I am examining myself kung naabay luna sa kong kasing-kasing na maindig ko niya. Pero di ay, pag ang imo exercise ang word of God sa inyong life, maglahi mong pananaw. Di nga naman, malipay ka na malipay siya. Malipay ka, malipay siya. Malipay ka na malambo siya. It's like your brothers in the flesh. Malipay ka na malambo sila. It's like your brothers in the spirit. Mudagan nilang ministry, mudagan nilang rino, mudagan silang pulahaton, malambo sila. Praise the Lord! Kaya naman, salamat kay nagpagamit siya sa Diyos o ang ilang kinabuhi naging panalangin sa kadaghanan kaysa makita nato na sila kaluluoy tungkol kay nag-antos. You know, kami mga pastors, we are used to what? Minister to those people who are in jail, in the hospital. Bakery lang, no? Nakapagigit ang tuwan. After a few hours na matay. Ang death. Hindi na pag-usa mo. And you can really tell what the word says. When Job said, naked I came out of my mother's womb, naked will I return. Bakit madalang tao ba? Wala yun. Kitang tanan din, we are just transient. Lumalabay lang, especially kung kita mga anak sa Diyos. Kung gidawat nato siyang Diyos of personal Savior, we are now citizens of heaven. Yung pasawi, this world is not my home. I am just a passing through. Lumalabay lang tayo. Kung mauna ang goal sa itong kinabuhi, nga malindato na kita, no matter what, maski naap ako'y matamakan diyan, uy kayo ta.
It's because si Biblia niya hindi na maong katuduanan. Importante na masaktan nato na. Knowing, in Romans chapter 12, the Bible says what? By the renewing of your mind. It all starts here. Do not be conformed to this world, but be transformed. There's a right race. Na ipagpaspasay, hadulay. Kung kaysa yun ang pinakalabaw, pinakadunahan sa tanan, hayaan mo sila. That's the way of the world. Pero ingon ni Jesus Christ, lay not your treasures here on earth, but lay your treasures in heaven, where moth and rust will not corrupt or destroy. How do we lay our treasures in heaven? Kung naman tayo kaibog na espirituhanon, kung sabihin, kita ba ng ating kukala? Kita ba ng serbisyo sa Diyos na naapod tayo ganti sa langit? Dito, dili makawat. Now, this is not something, guys, istorya lang. Pero tinoon, because death is imminent. Anytime, pilit ako ang sigino. Pero are you prepared? Yes, maybe you will say, Pastor, I'm ready because I'm now a child of the King. Yes, it's good. Pero some are not prepared. You know why? It's because kabalo sila kung matubang sa Ginoo, wala pa sila nawong ikatubang. Kaya nga naman, napuno ng ilahang panginabuhi sa kalimutan just to accumulate wealth. And it's sad. We are saved in order to serve, di ba? For we are workmanship created in Christ Jesus unto good works. We must not forget that. The second one on how to overcome jealousy or envy. We must bear in mind that among the most priceless of possessions are a happy home and faithful friends. Ginisyo ko ni kadali. But these are the things that we need to consider in Proverbs chapter 27, verse 8 to 10. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother far off. Oh, how sweet. If you are just relying on wealth, na maingon ta, these are my only treasures, nasayog ka. Kaya naman sa atong kinabuhi diay, importante diay kaayo ang atong pamilya, ang atong tinuod ng mga higala. In the book of Proverbs, this chapter 27, it also deals with what? The valuable things in life. Not only nagpahimangno kanato, but we should not be overconfident of ourselves. In verse 1, it says, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Dili po ta mag-praise atong magulingon o self-praise. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. Of course, giskutan din about envy. Pero gituduan natin din how to value those things atong kinabuhi. Aside from wisdom, natin ay family, natin ay pamilya. How do you value for your family? Di ba nag-work ka for your family? Importante na masabtan nato na you have the most valuable possession sa imong karon, and that is a happy home. Ang imong anak, imong asawa, kana sila ang imong mga treasure. Tagaan, ginaton na sila og dakong pagpahalaga. More than gold, more than silver. We must give attention to them. Importante gid na ang atong pud mga true friends. Usaw walang higala mo malayo. Di man na may mga igsoon na email nga nasa layo. Di man basta makatawag nimo. As much as possible, you must establish what? Good relationship with your neighbor. And in Proverbs it says, if there are neighbors of yours who wanting to hurt you always, be humble. Anak gaya na, basta naman yun ka. Nahabay, kanunay nagalutos ninyo, even in your workplace, everywhere, just be humble. And you see, you will gain friends.
The Bible says, a man that have many friends must show himself friendly. Kung gusto ka nagang higala, tinuod din na, maging friendly ka. Pero the word must there, nagpasabot na kailangan dahil ka, kamuhatag panahon kanila. Kung dagang ka higala, dagang ka panahon, pero okay ra. Tingnan naman sila ang imong mga bahagi. Huwag man kayo mga kabtangan, pero dagang connection sa maayo. Nga sila maka-extend, kanimog help mo lang mupuno sa imong kakulangan. Tindaghanan nimong higala. Luuya po nato mas hidagat ang kwarta o naata sa power. Pero wala tayo mga tinuod na higala. Natin mga higala siguro kay natin kwarta. Pero kinsa mga kaulong nato, baligo nato ang atong pamilya. Our family. In ministry is very important to really understand that the first ministry of ours are our families. Munang first ministry nato, dili dahil ng ubang tao, ang atong lipayon dihay, ang atong pamilya. Kung natin makaayuhan ang atong mga friends sunod sa pamilya. Sa pamilya sa Diyos, mo po ng atong lipayon. Magpasabot kung natin ay sakto nga panganaw o pagpasta sa atong prioridad, then we will be happy. Dili ta mo tanaw sa uban kung usa na ila na okay milig, dili man tayo kaya sina mumintinar. O kita, dili na tayo mailhan kung kinsa ta. Do you know that wealth can change a person? Kung naalagay ng position na ang wealth, usahay, natamang kilala sa atong parente, higala, o itawag natong kauban sa iglesia. Kitanaw nato, kaligan na nato kung mga ubang mga datong tao. Now, we are saying na di pwede ta makik-label nila ng kauban kay mo na ang atong network. Pero ang atong kasing-kasing still mapilotsanon na naman ang priceless possession nato diay dili ng mga material na utang. Kundi ang gitawag nato gugma sa pamilya at kita malipayon niya.